ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ଆମର ଏସ୍ଡିଜି ଏରିଆ, ଏଇଟା ଆମ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍। ଆମେ ଏଠି ସିପ୍ ସବୁ କାମ କରୁ, କଥା ସବୁ ନଥିବ। ଏଇଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଏଠି ଆମେ ବସିକି 7ଟା ଡିଜିରେ ଅପରେଟ୍ କରୁ। ଡିଜି ଗୁରା ଅଛି ବାହାରେ, ଆମେ ଡିଜି ସବୁ ଅଛି ବାହାରେ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଡିଜି ଦେଖେଇବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଭିତରର କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖକୁ ଆସ। ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ, ଏଇଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସିକି ସବୁ ଦେଖୁ। 7ଟା ଡିଜି ବାହାରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ଅପରେଟ୍ କରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଯେମିତିକି ଏଠି 7ଟା ଡିଜିର ତେଲ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଠି 7ଟା ଡିଜିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିପାରିବୁ, ତାର ସିପିପି ଏରିଆ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଜଣେଇବି। ବାସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ଡିଜି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଏଠି ଆମେ ଡିଜିକି ଚଲେଇ ପାରୁ। ଏଠି ଡିଜିର ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟକୁ ମନିଟର କରିପାରୁ। 7ଟା ଡିଜିର ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍, ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଟୋମେସନ୍ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ବାହାର ଦେଖିବା। ଦରକାର ଆମେ ଟୁଲ୍ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଏ ଭିତରେ ବି ଜିନିଷ ଦେଖିଦେବା। এটা ଆମର ବ୍ରେକର ପ୍ୟାନେଲ୍। ଏଠି ବ୍ରେକର ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଓପନ୍ ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ। ଆମେ ସବୁ ସେ ଭିତରେ କରୁ, ସେ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବସି ସବୁ କରୁ। ଆମକୁ ଏଠିକି ବାସ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମରେ ମାନୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଅଗ୍ରହୀ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଏସବୁ ଆମର ଅଗ୍ରହୀ କାଠା। ମାନେ ଡିଜିର ଯେକୌଣସି ଅଗ୍ରହୀ ଲାଗିଛି, କ୍ୟାନୋପି ଫ୍ୟାନ୍, ହୋଲ୍ କୁଲର୍ ଫ୍ୟାନ୍, କି ଆମର ରେଡ଼ିଏଟର୍ ଫ୍ୟାନ୍, ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଅପରେଟ୍ ହୁଏ। ଏଠି ମାନୁଆଲି ସୁଇଚ୍ଟା ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ସେଟ୍ ହୁଏ। ଏଠି ମାନୁଆଲି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସୁଇଚ୍। ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ନା ଯାଇ ଆମେ ଭିତରେ ବସିକି ଅପରେଟ୍ କରିପାରୁ ସବୁ। ତ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି। କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜର, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜର, ଏଟା ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ। ଏଇଟା ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କୁହାଯାଏ। ଟିଭିଏ ପ୍ୟାନେଲ୍, ଟିଭି ପ୍ୟାନେଲ୍, ଏରିଆ ପ୍ୟାନେଲ୍, এটা হচ্ছে ଆମ ଏରିଆ। ଏଠି ଆମେ ସିଫ୍ଟ ବାଇ ସିଫ୍ଟ, এটা ଟୋଟାଲ୍ ଆମ ଏରିଆ। ଏଠି ଆମେ ସିଫ୍ଟ ବାଇ ସିଫ୍ଟ, ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ଆମେ 3 ଜଣ ରହୁ। ମେକାନିକାଲ, ଅପରେଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର 3 ଜଣ ରହୁ। ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ପିଲା ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଯାଉ ସିଫ୍ଟକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସିଫ୍ଟ ରହୁଛୁ। ଆମ ଶୋରୁମ୍ ପୁରା କଚରା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଖିଆ ପିଆ ଆମର ସବୁ ଏଇଠି ହୁଏ। ଏଠି ଆମର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ଟୁଲ୍ସ, ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ରଖା ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ଖିଆ ପିଆ ବି କରୁ। ଏବେ ଯିବା ବାହାରକୁ ଆମର ଖାଇବେ। ଯିବା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ସବୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ବସିଛି। ଆମେ ଝରକାରୁ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଦେବା ଆପଣ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା କେତେ ବାଟ ଆମର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବୁ। ଭିତରୁ ଆମେ ଭ୍ୟୁଟା ଏତିକି। ଯିବା ବାହାରକୁ ଯିବା। ଆମ ବାହାର ତ ଏଇଟା ରୋଡ଼, ଏପଟେ ଆମର ସାଇଟ୍। ଏଠି ମୋ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଗେ ଦେଖିନେବା ଆମର ଏଇଟା ସବୁ ସୁଇଚ୍। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦୂରରୁ ଭ୍ୟୁ କରି ଦେଖ। ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା। ଏଇଠି ଆମର 7ଟା ୟୁନିଟ୍, 7ଟା
जेनेटर अच्छी सेठी आमर इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करा जाउची तो स्मेल्टर को जाउची सेपटे मेन प्लांट अच्छी जोटी आलुमिनियम तैयारी होउची सेपट को दिया जाउची करेंट तैयारी की से करेंट जदि कटिला सेठी जदि करेंट सप्लाई बंद हैला प्रोडक्शन बंद हैला ताहाले आम इमरजेंसी डीजी चलैकी तांकू करेंट देबो आसन देखिए आम डीजी आमर 7टा डीजी अच्छी 7टा सेम कि 7टा जाक ऑटोमेशन रे 7टा जाक डीजी को कनेक्ट करिकी आम सेपटू करेंट देबो गोटे डीजी देखौची आपन अल्टरनेटर कोइलर कंपनी अल्टरनेटर এটা আমরা এমটিও ইঞ্জিন 20 সিলিন্ডর ভি টাইপ 20 সিলিন্ডর ভি টাইপ ইঞ্জিন এমটিও কোম্পানি দেখন্তু ये 10টা এপটে সিলিন্ডর 10টা সেপটে এই সব যেতিক মনিটর করা যাଉଛି ये ক্যানোপি ফ্যান কুল্যান্ট ফিল্टर कंडीशन ऑल कंडीशन सब आम से कंट्रोल रूम रे बसिकी से कंप्यूटर द्वारा ही चलाओ तार सेपट साइड किसी अच्छे देखीदबा सेपट साइड बैटरी सेपट साइड से 10टा सिलिंडर ये कूलेंट टैंक फिल्टर ये सब ऑपरेट आम बसिकी से भितर करूँ इंजिन देखिले इंजिन साइड देखा सब जाक डीजी सेम 7टा डीजी ये फोइल कूलर ये डे टैंक गोटे डीजी डीजेल टैंक 990 लिटर 7टा डीजी तार चिमनी ऊपर ही सेपटे एग्जस्ट धुआं बाहर तापर आमर ओवरफ्लो टैंक ये बफर टैंक अच्छी जदि एठू डे टैंक तेल सरला तो बफर टैंक आम तेल नहीं पुराऊ तो याडू तेल आसे ऑल याड्रु सेपटे ऑल फिल्टर ऑल टांकी अच्छी सेठू आसे ये आमर 7टा रेडिएटर गोटे डीजी 3टा रेडिएटर फैन देखो रेडिएटर ये सब डीजर एरिया सेपरे स्विच यार्ड आम जितक भी ऑपरेट करूँ सब इक्विपमेंट मेसिनरी जिनस आम से कंट्रोल रूम रे बसिकी कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट करूँ जदि किसी फॉल्ट है सेंसर प्रोब्लेम है ताहले आम आसिकी साइड को निजे विजिट करके निजे मैनुअली चेक करूँ ना आम से कंट्रोल रूम रे बसिकी सब कर आम एरिया देखिए सब यहाँ आमर आदित्य बिर्लार पावर प्लांटर इमरजेंसी डिपार्टमेंट जदि आलुमिनियम तैयारी करने जो करेन्ट लगुच से निजे पावर प्लांट बसैकी तैयारी करोची तैयारी होची पावर प्लांट करेन्ट सेपट को दवाई आलुमिनियम तैयारी करने 24 आवर तक करेन्ट दरकार तो से करेन्ट से निजे से प्रोड्यूस करुच्ची तो निजे प्रोड्यूस करिया टाइम रे तार कौन प्रकार फॉल्ट है कौन प्रकार खराब है करेन्ट तैयारी है पारा ना तो आमर इमरजेंसी रे डीजी चलो जेहेतु ये डीजी चलिए आम करेन्ट देवु करेन्ट देले ताकर जहाँ इक्विपमेंट तैयारी करने सजाड़िया लाइट फाइट दरकार आम डीजी से नियति करेन्ट यहाँ आमर सेटअप।